Juz 18, capítulo 22, Al-Mu'minun, os crentes, Maquia. Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso. Qad aflaha al-mu'minun. Sem dúvida, terão sido bem-sucedidos os crentes. Alladhina hum fi salatihim khashi'un. Aqueles que se concentram humildemente em seu solar, oração. Walladhina hum 'anil laghwi mu'ridun. E aqueles que se afastam da futilidade, seja nas ações ou nas conversas. Walladhina hum lizzakati fa'ilun. E aqueles que pagam zakah, caridade. Walladhina hum li furujihim hafidun. E aqueles que preservam sua castidade. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin. Excepto com suas esposas ou com as escravas que suas mãos direitas possuem, pois certamente eles não serão censurados nestes casos. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. Mas quem procura prazer sexual, além disso, então esses é que são os transgressores. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. E aqueles que são zelosos no que lhes é confiado e nos seus compromissos. والذين هم على صلواتهم يحافظون. E aqueles que observam rigorosamente os seus salates, 5 orações diárias. أولئك هم الوارثون. Esses é que serão os herdeiros, الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. que herdarão o Firdaus, grau mais elevado do paraíso, em que eles permanecerão eternamente. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. E de facto, criamos o homem a partir da essência do barro. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. Depois fizemos-lo uma gota, fluido sexual que colocamos no útero, num lugar seguro. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. De seguida, transformamos essa gota em alaq, coágulo ou algo suspenso e aderente. Então, transformamos o alaq em mudghah, pedaço como algo mastigado. Então transformamos o mudghah em ossos, então cobrimos os ossos com carne. Depois desenvolvemos-lo em outra criatura, ao soprar-lhe a alma. Portanto, abençoado seja Allah, o melhor dos criadores. ثم إنكم بعد ذلك لميتون. Então, certamente vós morrereis depois disso. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. Depois, certamente, vós sereis ressuscitados no dia da ressurreição. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ 7 طرائق وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ. E de facto, criamos 7 caminhos, céus sobrepostos por cima de vós, e nunca somos desatentos acerca da criação, quanto às necessidades das criaturas. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ
وإنا على ذهاب به لقادرون. E fazemos descer do céu água em certa medida e armazenamo-la na terra, e certamente nós somos capazes de fazê-la desaparecer. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. Então, com ela produzimos para vós jardins de tamareiras e videiras, em que há para vós frutos abundantes e deliciosos, e dos quais comeis. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. E produzimos a oliveira, uma árvore que cresce em abundância no monte Sinai, que produz azeite e tempero para quem come. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. E certamente nos rebanhos há para vós uma lição. Damos-vos de beber de entre fezes e sangue o leite que há em seus ventres, e neles há para vós muitos outros benefícios, e deles comeis. E sobre os barcos sois transportados. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ. E de facto, enviamos Nuh a seu povo, que disse: Ó meu povo, adorai somente a Allah. Não há para vós qualquer divindade além dele. Acaso não o temeis então? فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. Então os líderes descrentes de seu povo disseram: Este não é senão um humano como vós, que quer impor apenas sua superioridade sobre vós. E se Allah quisesse enviar algum mensageiro, realmente teria enviado anjos. Nunca ouvimos falar disso entre os nossos pais antepassados. إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. Ele não é senão um homem que sofre de loucura e não sabe o que fala acerca dele. Esperai então até um tempo e vereis o que lhe acontecerá. قال رب انصرني بما كذبون. Nuh disse: Senhor meu, ajuda-me, porque chamam-me de mentiroso. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. Então revelamos-lhe: constrói a arca sob nossos olhos, supervisão e nossa inspiração,
E quando nossa ordem de castigo chegar e o forno ferver, a água começar a transbordar das fontes da terra, então carrega nela, na arca, um casal de cada espécie e tua família, exceto aquele dentre vós contra quem o decreto do afogamento tenha sido pronunciado. E jamais me fales acerca dos injustos, certamente eles serão afogados. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. E quando tu e os que estão comigo se assentarem na arca, então diz: todo louvor é somente para Allah, aquele que nos salvou do povo injusto. وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. E diz: Senhor meu, faz-me desembarcar com tua bênção num local abençoado, pois tu és o melhor a garantir o desembarque. إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. Certamente, nisso há sinais, e certamente estamos sempre examinando os nossos servos. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. Em seguida, criamos depois deles outra geração. فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. Então, enviamos neles um mensageiro dentre eles, dizendo: adorai somente a Allah, não há para vós divindade alguma além dele. Acaso não o temeis então? وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. E os líderes de seu povo, aqueles que descreram e rejeitaram o encontro do além, e a quem havíamos dado o luxo na vida mundana, disseram: este não é senão um humano como vós, come aquilo do qual comeis e bebe do que bebeis. وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ. E se obedecerdes a um humano como vós, nesse caso, certamente vós sereis grandes perdedores. أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ. Acaso vos promete que quando vós morrerdes e vos tiverdes tornado pó e ossos, sereis vós tirados, novamente ressuscitados? هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ. Quão longe está o que sois prometidos? إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ. Não há senão a nossa vida mundana. Morremos e vivemos uma vez só, e nós não seremos ressuscitados. إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ. Ele não é senão um homem que inventa mentiras contra Allah, e nós não acreditaremos nele. قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونَ. O tal profeta disse: Senhor meu, ajuda-me, porque chamam-me mentiroso. قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ.
Allah respondeu: daqui a pouco tornar-se-ão lamentosos. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. Então o grito terrível atingiu-os conforme a promessa da verdade, e fizemos-los como resíduos de plantas. Que se afaste, seja destruído o povo injusto. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين. Em seguida, criamos depois deles outras gerações. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. Nenhuma nação pode antecipar seu termo e nem retardar, permanecer além do termo predeterminado. ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. Depois, enviamos nossos mensageiros sucessivamente, um após outro. Cada vez que chegava a uma nação um mensageiro seu, rejeitavam-no. Então, fizemos-las seguir umas às outras na destruição e tornámos-las histórias. Que se afaste, seja destruído o povo que não crê. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين. Depois, enviamos Musa e seu irmão Harun com os nossos sinais e uma prova clara. إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. A Faraó e seus chefes, mas estes encheram-se de orgulho e eram um povo arrogante. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. E disseram: acaso acreditaremos em dois humanos como nós, enquanto seu povo é nosso escravo? فكذبوهما فكانوا من المهلكين. Então rejeitaram a ambos, tornando-se dentre os que foram destruídos. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. E de facto, demos a Musa o livro para que eles pudessem ser guiados. وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. E fizemos de Isa, filho de Mariam e sua mãe, um grande sinal, e demos-lhes refúgio num lugar elevado, tranquilo e cheio de fontes de água. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. Ó mensageiros, comei de coisas puras e praticai atos virtuosos. Certamente, eu sou conhecedor do que praticais. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. E certamente, esta vossa religião é uma religião única, e eu sou o vosso Senhor. Portanto, temei-me. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. Mas entre elas, as pessoas dividiram sua religião em seitas. Cada partido está contente com a que possui, julgando ser verdadeira a sua crença. فذرهم في غمرتهم حتى حين. Deixa-os então mergulhados em sua negligência, confusão, por um tempo. أيحسبون أن ما نمدهم به من
مال وبنين Acaso julgam que apenas por lhes termos alargado com alguma riqueza e filhos, نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون lhes estamos apressando às verdadeiras coisas boas? Não, mas não se apercebem da realidade. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون Certamente aqueles que são cautelosos por medo de seu Senhor والذين هم بآيات ربهم يؤمنون e creem nos versículos de seu Senhor والذين هم بربهم لا يشركون e que nada associam a seu Senhor والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون e que dão o que dão pela causa de Allah, enquanto seus corações estão receosos quanto à aceitação da sua parte, porque eles estão convictos que retornarão a seu Senhor. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون Esses apressam-se nas boas ações, e nisso eles ultrapassam os demais, sendo dianteiros em praticá-las. ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون E não impomos à alma alguma um fardo além de sua capacidade. E junto de nós há um livro que fala a verdade, e eles não serão injustiçados. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون Porém, quanto aos descrentes, seus corações estão no abismo da ignorância acerca deste livro, e têm outras más ações além disso, as quais eles praticam. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون Até que quando agarrarmos com o castigo os mais ricos dentre eles, ei-los gritando por socorro. لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون Ser-lhes-á dito, não griteis hoje, certamente vós não sereis socorridos por nós. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون De facto, meus versículos vos eram recitados, mas voltáveis rejeitando em nossos calcanhares, مستكبرين به سامرا تهجرون cheios de orgulho contra isso, ao Corão, como se vos estivesseis afastando de um contador de fábulas à noite. أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين Acaso não ponderam na palavra ao Corão, ou lhes veio algo que não havia chegado a seus pais primitivos? أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون Ou não reconhecem seu mensageiro, Muhammad, por isso eles o recusam? أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون Ou dizem acerca dele, está louco? Não, ele trouxe-lhes a verdade, mas a maioria deles detesta a verdade. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون
E se a verdade tivesse seguido seus desejos, realmente os céus, a terra e todos que estão neles cairiam em desordem. Porém, trouxemos-lhes a sua advertência, Al-Qur'an, mas eles se afastam de sua advertência. أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. Ou lhes pedes algum pagamento, ó Muhammad, mas o pagamento de teu Senhor é melhor, e Ele é o melhor dos provedores. وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. E certamente tu os convidas para um caminho reto. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. Mas certamente aqueles que não acreditam no além sempre se desviam do caminho. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. Ainda que tivéssemos misericórdia deles e aliviássemos o que os aflige, persistiriam obstinadamente em sua rebeldia excessiva, vagueando cegamente na descrença. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. E já os tínhamos agarrado com o castigo como aviso, mas não se humilharam a seu Senhor e nem rogaram humildemente, continuando assim. حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. Até que quando lhes abrimos a porta do castigo severo, eis que por isso se mergulharão em desespero. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. É Ele quem criou para vós os ouvidos, as vistas, os corações. Quão pouco agradeceis! وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. E é Ele quem vos multiplicou, espalhou na terra, e a Ele sereis reunidos. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. E é Ele quem dá a vida e dá a morte, e pertence-lhe regulação da alternância da noite e do dia. Acaso não compreendeis? بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. Porém, dizem o mesmo que diziam os antepassados. Dizem, acaso quando morrermos e nos tornarmos pó e ossos, certamente seremos nós ressuscitados? لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. Isto já nos foi prometido, a nós e a nossos pais antes. Isso não são senão contos dos primitivos. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. Pergunta, ó Muhammad, a quem pertence a terra e os que nela estão, se sabeis? سيقولون لله قل أفلا تذكرون. Logo responderão, a Allah. Diz, acaso não meditais então? قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. Pergunta, quem é o Senhor dos 7 céus e o Senhor glorioso do trono? سيقولون لله قل أفلا تتقون. Logo responderão, pertencem a Allah. Diz, acaso não o temeis então? قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون.
Pergunta: quem tem em sua mão a soberania de todas as coisas, e ele protege a todos, enquanto não há proteção contra ele quanto ao que tiver decretado? Se sabeis, سيقولون لله قل فأنى تسحرون logo responderão: pertence a Allah. Diz: como então sois enfeitiçados, enganados? بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون Porém, trouxemos-lhes a verdade, mas certamente eles são mentirosos. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون Allah não tomou para si um filho, e nem há com ele algum Deus. Nesse caso, cada Deus levaria o que criou, e alguns deles procurariam prevalecer sobre outros. Glorificado seja Allah, acima do que atribuem a ele. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون Ele é o conhecedor do oculto e do visível, e exaltado seja acima do que associam a ele. قل رب إما تريني ما يوعدون Diz: Senhor meu, se me mostrares em vida o que foi prometido a eles do castigo, رب فلا تجعلني في القوم الظالمين então, Senhor meu, não me coloques entre o povo injusto. وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون E certamente nós somos capazes de te mostrar o que lhes prometemos. ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون Ó Muhammad, repele o mal deles por meio daquilo que seja melhor. Nós bem sabemos o que atribuem contra ti. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين E diz: Senhor meu, procuro refúgio em ti contra as más sugestões dos sheitones. وأعوذ بك رب أن يحضرون E procuro refúgio em ti, Senhor meu, até mesmo da presença deles. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون Os descrentes persistirão no mal, até que quando a morte chegar a um deles, dirá: Senhor meu, faz-me voltar à terra. لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون Para que eu possa praticar atos virtuosos naquilo que deixei. Jamais. Isso é apenas uma palavra que ele dirá, pois nada poderá fazer. E atrás deles haverá barzakh, até o dia que forem ressuscitados. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون E quando for soada a trombeta, nesse dia, não haverá laços de parentesco entre eles, e nem se interrogarão acerca de um e outro. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون Então, aqueles cujos pratos da balança estiverem pesados de boas ações, esses é que serão os prósperos. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون E aqueles cujos pratos da balança estiverem leves, esses são os que prejudicaram a si próprios e no inferno
permanecerão eternamente. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون O fogo queimará seus rostos e no qual eles ficarão desfigurados. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون Allah perguntará: acaso não vos eram recitados meus versículos e vós os rejeitáveis? قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين Responderão: Senhor nosso, nossa desgraça venceu-nos e fomos um povo perdido. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون Senhor nosso, tira-nos daqui, do fogo, mas se voltarmos a desobedecer-te, então certamente nós teremos sido injustos. قال اخسئوا فيها ولا تكلمون Allah dirá: permanecei humilhados nele e não faleis mais comigo. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين Certamente houve um grupo de meus servos que dizia: Senhor nosso, cremos, então perdoa-nos e sé misericordioso conosco, e tu és o melhor dos misericordiosos. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون Mas tomaste-os por objeto de troça, até que isso vos fez esquecer da minha mensagem, e vos rieis deles. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون Na verdade, hoje, eu retribuí-os pela paciência que tiveram. Certamente, eles é que são os vitoriosos. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين Allah perguntará: quanto tempo permanecestes na terra em número de anos? قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين Responderão: permanecemos apenas um dia ou parte de um dia, mas pergunta aos anjos que contam os dias para certificar. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون Allah dirá: não permanecestes serão muito pouco, se vós tivesseis sabido. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون Acaso julgáveis que vos criamos em vão, sem objetivo, e que vós não serias retornados a nós? فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم Então, exaltado seja Allah, o verdadeiro soberano. Não há divindade exceto Ele, Senhor do nobre trono. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون E quem invoca com Allah outra divindade, acerca da qual não tem prova alguma, então sua prestação de contas está apenas com seu Senhor. Certamente os descrentes não prosperarão. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين E diz: ó Muhammad, Senhor meu, perdoa e sé misericordioso, e tu és o melhor dos misericordiosos. Capítulo 24 An-Nur, a luz, Madaniya. بسم الله الرحمن الرحيم Em
Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. Este é um capítulo que revelamos e que tornamos obrigatório o seu conteúdo, e nele revelamos claros versículos para que vós possais meditar. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. A fornicadora e o fornicador, chicoteai a cada um deles com 100 chicotadas, após um julgamento islâmico, e não deixeis que a compaixão por eles vos leve a desobedecer a Allah, se credes verdadeiramente em Allah e no último dia, e que um grupo de crentes testemunhe o castigo de ambos. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. O fornicador não se casa senão de preferência com uma fornicadora ou uma idólatra, e a fornicadora não se casa senão de preferência com um fornicador ou um idólatra. E isso, fornicar e casar com idólatras, é proibido para os crentes. وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. E aqueles que acusam de adultério e difamam as castas, depois não apresentam 4 testemunhas para prová-lo, chicoteai-os então com 80 chicotadas, e nunca mais aceiteis deles algum testemunho. E esses é que são os pecadores. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. Exceto aqueles que se arrependem depois disso e se corrigem, pois certamente Allah é perdoador, misericordioso. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. E aqueles que acusam de adultério as suas esposas e não têm testemunhas além de si próprios, então o testemunho de cada um deles será jurar 4 vezes por Allah de que ele é realmente dos que falam verdade nessa acusação. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. E à 5ª vez invocará a maldição de Allah contra si, se for dos que falam mentira nessa acusação. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. E ela não será castigada se jurar 4 vezes por Allah que ele é realmente dos que falam mentira nessa acusação. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.
E à quinta vez invocará a ira de Allah contra si, se o marido for dos que falam verdade nessa acusação. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. E se não fosse pela graça de Allah e sua misericórdia para vós, enfrentaríeis muitas dificuldades. E certamente Allah é constante aceitador de arrependimento, prudente. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. Certamente, aqueles que inventaram a calúnia são um grupo de hipócritas entre vós. Não julgais que isso, um incidente, seja um mal para vós, mas seu resultado é bom para vós. Cada um deles terá o castigo que adquiriu do pecado, e aquele dentre eles que desempenhou o maior papel nisso terá um enorme castigo. إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. Porque quando o ouviram, os crentes e as crentes não pensaram o bem de sua gente, dizendo: esta é uma calúnia evidente. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. Porque esses caluniadores não apresentaram 4 testemunhas para tal, mas como não apresentaram testemunhas, então esses é que são mentirosos perante Allah. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. E se não fosse pela graça de Allah e sua misericórdia para vós neste mundo e no além, realmente ter-vos-ia tocado o enorme castigo por aquilo que vos envolvestes, calúnia. تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. Quando difundieis com vossas línguas e dizieis com vossas bocas aquilo do qual não tinhais conhecimento algum, julgando-o insignificante, enquanto perante Allah isso era grave. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. E porque, quando o ouvistes, não dissestes: não é apropriado para nós falarmos disso? Glorificado sejas tu, ó Allah, essa é uma grave calúnia. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. Allah vos admoesta a nunca mais repetirdes coisas semelhantes, se realmente sois crentes. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. E Allah vos esclarece os versículos, e Allah é sábio, prudente. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Certamente, aqueles que gostam que a obscenidade se espalhe abertamente entre os crentes terão um castigo doloroso neste mundo e no além.
e Allah sabe e vós não sabeis. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. E se não fosse pela graça de Allah e sua misericórdia para vós, já teríeis sido castigados. E certamente Allah é afetuoso, misericordioso. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. Ó crentes, não sigais os passos do Shaitan, e quem segue os passos do Shaitan, saiba que certamente ele ordena as obscenidades e o mal. E se não fosse a graça de Allah e sua misericórdia para vós, nenhum de vós alguma vez seria puro de pecados. Mas Allah purifica a quem Ele quer, e Allah é ouvinte, sábio. ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. E que os possuidores de bondade e vastos recursos dentre vós não jurem que nada darão em caridade aos parentes, aos necessitados e aos imigrantes pela causa de Allah, e que lhes perdoem e tolerem. Acaso não gostarias que Allah vos perdoasse? E Allah é perdoador, misericordioso. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. Certamente, aqueles que acusam falsamente de adultério as crentes castas e inocentes serão amaldiçoados neste mundo e no além, e para eles haverá castigo enorme. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. No dia em que suas línguas, suas mãos e seus pés testemunharão contra si próprios pelo que praticavam. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. Nesse dia, Allah pagar-lhes-á por completo sua devida recompensa, e saberão que Allah é que é a verdade absoluta, o manifestador de tudo. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. As mulheres impuras são para os homens impuros, e os impuros são para as impuras, e as puras, mulheres virtuosas, são para os puros, homens virtuosos, e os puros são para as puras. Esses, puros, estarão inocentes do que dizem os caluniadores, e para eles há perdão e nobre provisão. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون.
Ó crentes, não entreis em outras casas além de vossas, sem pedirdes permissão, e cumprimentardes com salam a seus moradores. Allah assim prescreveu, e isso vos é melhor para que vós possais meditar. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. Mas se não encontrardes ninguém nelas, então entreis nelas até que vos seja dada permissão. E se vos for dito, regressai, então regressai. Isso é preferível para vós, e Allah é conhecedor do que praticais. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. Não há pecado para vós ao entrardes em casas desabitadas, aparentemente sem dono, em que haja algo útil ou interesse lícito para vós. E Allah sabe o que revelais e o que escondeis. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. Diz aos homens crentes que baixem seus olhares e preservem suas partes privadas do sexo ilícito. Isso é mais puro para eles. Certamente Allah está informado do que fazem. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. E diz aos crentes que baixem seus olhares, preservem suas partes privadas do sexo ilícito e não exponham seus adornos, partes sensuais, exceto o que disso aparecer normalmente, rosto, mãos e pés, e cubram seus peitos e resto do corpo com seus véus, e que não exponham seus adornos exceto para seus maridos e todo aquele com quem é proibido o casamento, tais como seus pais e ascendentes, ou pais de seus maridos, sogros, seus filhos e descendentes, ou filhos de seus maridos, enteados, seus irmãos, inteiros e meios, ou filhos de seus irmãos, ou filhos de suas irmãs, sobrinhos, suas mulheres, as muçulmanas com quem vivem, ou as escravas que suas mãos direitas possuem, seus serventes idosos que não tenham desejo sexual, ou crianças que não tenham noção acerca da nudez feminina. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.
e que não batam com seus pés no chão, dando a conhecer o que escondem dos seus adornos. E voltai-vos todos arrependidos para Allah, ó crentes, para que vós possais prosperar. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. E casai os solitários dentre vós, e os capazes, aptos para tal, dentre vossos escravos e vossas escravas. Se forem pobres, Allah os enriquecerá da sua graça, se Ele quiser, e Allah é abrangedor, sábio. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. E aqueles que não encontram meios para se casar, que se mantenham castos até que Allah os enriqueça da sua graça. E aqueles dentre os escravos que vossas mãos direitas possuem, que solicitarem o acordo liberatório, fazei então o acordo com eles, se souberdes que neles há algum bem, tiverem capacidade de se sustentar, e dai-lhes da riqueza de Allah que Ele vos deu. E não forceis a prostituição vossas escravas que desejam manter-se castas para procurardes benefício temporário da vida mundana. E quem as forçar, saiba que após elas terem sido forçadas, certamente Allah será perdoador, misericordioso. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. E de facto, revelamos-vos versículos esclarecedores e exemplos dos episódios daqueles que passaram antes de vós, e uma exortação para os tementes a Allah. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. Allah é a luz dos céus e da terra. O exemplo do brilho de sua luz é como um nicho em que há uma lâmpada. A lâmpada está num vidro. O vidro é como se fosse uma estrela brilhante. Tal lâmpada acende-se através de uma abençoada árvore de azeitona, oliveira, que não é oriental nem ocidental, cujo azeite quase ilumina por si só, ainda que não o toque fogo algum. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. É luz sobre luz. Allah guia para sua luz a quem Ele quer. E Allah apresenta exemplos às pessoas. E Allah é conhecedor de todas as coisas. في بيوت
أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. Há luz espiritual em casas que Allah permitiu que fossem erguidas e honradas, masjids, e em que fosse recordado seu nome, glorificando-o nelas pela manhã e ao anoitecer. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. Homens a quem nem comércios e nem transações distraem da recordação de Allah, do estabelecimento do salah, oração, e do pagamento do zakah, caridade. Temem um dia em que os corações e os olhares estarão convulsionados pelo horror ou castigo. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. Para que Allah os retribua pelo amor que praticavam e lhes aumente de sua graça. E Allah provê sem conta a quem Ele quer. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. E os descrentes, suas ações são como miragem numa planície deserta. O sedento pensa que é água, até que quando lá chega não encontra nada disso, mas encontra o decreto de Allah diante de si, que lhe pagará por completo a sua conta. Inferno, e Allah é ágil a ajustar contas. أو كظلمات في بحر اللج يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. Ou suas ações são como trevas nas profundezas de um mar insondável, que são cobertas por ondas correntes, por cima das quais há ondas mais superficiais, por cima delas há nuvens, são chamadas de trevas, umas por cima de outras. Quando alguém estende sua mão, mal a vê, e aquele a quem Allah não concedeu luz, não terá então luz alguma. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. Acaso não repares que Allah glorifica quem está nos céus e na terra e até mesmo os pássaros com as asas estendidas, voando? De facto, cada um conhece seu modo de oração, salah e sua forma de glorificação, inspirados por Allah. E Allah é conhecedor do que fazem. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. E a Allah pertence o reino dos céus e da terra, e para Allah é o retorno final de todos. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما
فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. Acaso não repares que Allah move suavemente as nuvens, depois junta-as entre si, a seguir amontoa-as em camadas, então vês a chuva cair do seio delas e faz descer do céu, dos montes de nuvens em que há granizo. O intenso brilho de seu relâmpago quase faz desaparecer às vistas das pessoas. E faz descer do céu, dos montes de nuvens em que há granizo, com que atinge a quem ele quer e afasta-o de quem ele quer. O intenso brilho de seu relâmpago quase faz desaparecer as vistas das pessoas. يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. Allah alterna a noite e o dia. Certamente, nisso há lição para os dotados de visão. والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. E Allah criou da água todos os animais, mas entre eles há os que andam, rastejam pelo seu ventre, e entre eles há os que andam pelos 2 pés, e entre eles há os que andam pelos 4. Allah cria o que quer. Certamente Allah é poderoso sobre todas as coisas. لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Sem dúvida, revelamos versículos esclarecedores e Allah guia a quem Ele quer para o caminho reto. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. E os hipócritas dizem: cremos em Allah e no mensageiro e obedecemos, mas um grupo deles volta em aversão depois disso, e esses não são crentes. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ. E quando são chamados perante Allah e seu mensageiro para julgar entre eles, eis que um grupo deles se afasta recusando. وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ. Mas se a razão estivesse do seu lado, viriam a ele submissos, obedientes ao profeta. أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Acaso há alguma doença de hipocrisia em seus corações? Ou estão cheios de dúvida acerca de Muhammad? Ou receiam que Allah e seu mensageiro sejam injustos com eles? Não, esses é que são os injustos. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون.
A única resposta dos verdadeiros crentes, quando são chamados perante Allah e seu mensageiro para julgar as disputas entre eles, é dizerem: ouvimos e obedecemos. E esses é que são os prósperos. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. E quem obedece a Allah e seu mensageiro e teme a Allah e evita desobedecê-lo, esses é que são os vitoriosos. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. E os hipócritas juram por Allah com seus juramentos solenes que se os ordenares a saírem pela causa de Allah, realmente sairiam. Mas diz, não jureis, pois não se quer só juramento, mas uma obediência apropriada. Certamente Allah está informado do que fazeis. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. Diz, obedecei a Allah e obedecei ao mensageiro, mas se voltardes em aversão, então sabei que a ele cabe apenas o que foi encarregue, transmitir a mensagem, e a vós cabe apenas o que fostes encarregues, e se lhes obedecerdes, estareis bem orientados, e ao mensageiro não cabe senão transmitir claramente a mensagem. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Allah prometeu àqueles dentre vós que creem e praticam atos virtuosos. Realmente falo-os a sucessores em autoridade na terra, tal como fez sucessores aos seus antepassados. Estabelecerá firmemente para eles a sua religião, Islã, a que Allah escolheu para eles, e depois substituir-lhes-á seu medo em que antes viviam, por segurança. Tudo isso sob condição de que me adorem e nada associem a mim. Mas quem descrer depois disso, esses é que são os pecadores. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. E sede constantes no salah, oração, dai o zakah, caridade, e obedecei ao mensageiro para que vós possais obter misericórdia de Allah. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. Ó profeta, nunca julgues que os descrentes possam escapar de Allah na terra, e sua morada será o fogo, e que péssimo destino. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء
Ó crentes, aqueles escravos que vossas mãos direitas possuem, e aqueles dentre vós que não atingiram a puberdade, que para entrar em vossos quartos também vos peçam permissão em 3 ocasiões antes do Salat al-Fajr, e quando tirardes vossas vestes exteriores para o repouso ao meio-dia, e após o Salat al-Isha. ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. São 3 momentos de vossa intimidade. Fora disso, não há pecado para vós e nem para eles em virem ter convosco sem permissão, pois são vossos visitantes frequentes, tal como igualmente alguns de vós sois para outros. Assim, Allah vos esclarece os versículos, e Allah é sábio, prudente. وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. E quando as crianças dentre vós atingirem a puberdade, que peçam permissão a todo momento para entrar em vossos quartos, tal como têm pedido os seus mais velhos. Assim, Allah vos esclarece seus versículos, e Allah é sábio, prudente. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. E as mulheres idosas, já na menopausa, que não têm expectativa de casamento, não há pecado para elas se deixarem de pôr suas vestes exteriores, lenço, sem exibirem indecentemente os atrativos, mas se absterem modestamente disso, é melhor para elas. E Allah é ouvinte, sábio. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم. Não há censura sobre o cego, não há censura sobre o coxo, não há censura sobre o doente e nem sobre vós próprios por comerdes em vossas casas e também de vossos filhos, ou casas de vossos pais, ou casas de vossas mães, ou casas de vossos irmãos, ou casas de vossas irmãs, ou casas de vossos tios paternos, ou casas de vossas tias paternas, ou casas de vossos tios maternos, ou casas de vossas tias maternas, ou em casas cujas chaves estejam em vosso poder, ou em casas de vossos amigos. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون.
Não há pecado para vós em comerdes juntos ou separados, mas quando entrardes nas casas, cumprimentai uns aos outros com salam, uma saudação abençoada e boa prescrita por parte de Allah. Assim, Allah vos esclarece os versículos para que vós possais compreender. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. Os verdadeiros crentes são somente aqueles que creem sinceramente em Allah e seu mensageiro, e quando estão reunidos com ele para algum assunto coletivo, não se retiram até que lhe tenham pedido permissão. Certamente, aqueles que te pedem permissão, ó profeta, esses são os que creem sinceramente em Allah e seu mensageiro. Portanto, quando te pedirem permissão para alguma de suas ocupações, dá então permissão a quem quiseres dentre eles e pede a Allah o perdão para eles. Certamente Allah é perdoador, misericordioso. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Ó crentes, não façais entre vós da chamada do mensageiro como a chamada de um de vós para outros. Sem dúvida, Allah conhece aqueles dentre vós que se retiram despercebidamente sem permissão, sob a capa de algum pretexto, que se cuidem aqueles que se opõem à sua ordem do mensageiro, para que não os atinja algum fitna, calamidade ou aflição, ou não os atinja um castigo doloroso. ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. Sabei que certamente a Allah pertence tudo que há nos céus e na terra. Sem dúvida, Ele conhece a vossa condição atual de fé. E no dia em que serão retornados a Ele, informá-los-á então do que praticaram. E Allah é conhecedor de todas as coisas. Capítulo 25. Al-Furqan. O critério. Maquia. Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Allah, o clemente, o misericordioso. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. Abençoado seja aquele que revelou o critério, Al-Qur'an, a seu servo, a fim de ser um admoestador para os mundos. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. Aquele a quem pertence o reino dos céus e da terra, que não tomou para si filho algum e nem tem parceiro algum na soberania, e criou todas as coisas e determinou-as em perfeita medida. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا
ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. Mas ainda assim os politeístas tomaram falsas divindades em vez dele, que não criaram coisa alguma enquanto eles próprios foram criados, não têm poder algum de prejudicar ou beneficiar a si próprios, e não têm poder algum sobre a morte, nem sobre a vida e nem sobre a ressurreição. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. E os descrentes dizem, este Alcorão não é senão uma mentira que ele, Muhammad, inventou e outras pessoas o ajudaram nisso. Mas sem dúvida, falando assim, cometeram injustiça e falsidade. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. E dizem, este Alcorão são contos dos primitivos que Muhammad compilou e que lhe são ditados ao amanhecer e ao anoitecer. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. Responde, revelou aquele que conhece o segredo existente nos céus e na terra. Certamente, ele é sempre perdoador, misericordioso. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. E dizem, que mensageiro é este, que tal como nós, come alimentos e anda pelos mercados? Por que não lhe foi enviado um anjo para que fosse um admoestador com ele? أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. Ou por que não lhe foi lançado um tesouro do céu? Ou por que não há para ele um jardim no qual pudesse comer? E os injustos dizem aos crentes, não seguis senão um homem enfeitiçado. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. Olha como fabricam semelhanças para ti, ó Muhammad, assim se perdem e não conseguirão encontrar caminho. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. Abençoado seja aquele que, se quisesse, te daria neste mundo algo melhor que isso. Jardins abaixo dos quais correm rios, e te daria palácios. بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. Mas rejeitam a hora da ressurreição, e para quem rejeita a hora, preparamos um fogo ardente. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. Quando este fogo os vir de algum lugar distante, ouvirão sua fúria e rugido. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. E quando forem lançados num lugar estreito dele, acorrentados, ali mesmo implorarão pela morte definitiva. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. Ser-lhes-á dito, não implorais hoje por uma única morte, mas implorai por várias mortes. قل
أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا. Pergunta, acaso é isso melhor ou o jardim da eternidade, o qual foi prometido aos tementes, sendo para eles excelente retribuição e destino? لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا. Nele terão o que quiserem e permanecerão eternamente. É uma promessa digna a ser exigível a teu Senhor. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. E no dia que ele reunirá eles, descrentes, e os que adoravam em vez de Allah, perguntará, acaso vós desviastes estes meus servos, ou eles próprios é que se desviaram do caminho? قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. Responderão, glorificado sejas tu, não nos convinha que tomássemos além de ti outros protetores, mas deste conforto mundano a eles e seus pais, ao ponto de se esquecerem da advertência ao Corão e se tornarem um povo extraviado e condenado à destruição. فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. Assim, sem dúvida, os falsos deuses desmentir-vos-ão acerca do que dizeis neste mundo. Então, não conseguireis afastamento do castigo e nem socorro algum. E quem dentre vós cometer injustiça, politeísmo, falo-emos provar um grande castigo. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. E não enviamos antes de ti, ó Muhammad, mensageiros que não comessem alimentos e andassem pelos mercados, pois também eram humanos. E fizemos a alguns de vós um teste para os outros. Acaso sereis pacientes? E teu Senhor é sempre observador.